sa Pilipinas at tuyon dagiti kangrunan at damag iti PTV Cordillera. Kagidan ti may katalupulo-8 anibersaryo ti Department of Public Works and Highways Cordillera, nagtugaw ti kabarbaro at dadaulot ti opisina ang maitunos iti reshuffling nga inmunan nga inbilin ni DPWH Secretary Vince Dizon. Report manipod kini Jezreel Kate Lapizat. Kami ang suspension order. Ang mahalaga ngayon, wala tayong ghost project. Data ti pagyamyamanan ni outgoing DPWH Cordillera Regional Director Kadafi Tanggol, kagiddan ti panangipaay na ti mensahe na itinaangay a turnover ceremony. Nagyaman matlaeng isuna kadagiti nakatrabaho na nga imbilang nan a pamilya iti lasod ti nasurok 5 atawon apan nagserbina iti ahensya. Palagip na kadagiti kamang ti DPWH Cordillera. As I move to Bicol region, my hope is simple. That the region continues to thrive beyond personalities and positions. That we keep building not just roads and bridges, but public trust and pride. Maiyakar isuna iti Region 5, sukatan na ni Virgilio Eduarte nga under investigation ita gapo iti maatap nga anomalya iti flood control projects. Nisigud a DPWH Region 4B Regional Director Edita Babaran ti baro a dadaulo ti DPWH Cordillera. Please extend to me naman din yung support po na binigay niyo po kay Director Tanggol para po maipagpatuloy natin yung naumpisahan po ni Sir. And I pray for God's wisdom and guidance para po malid ko rin po kayo ng may ayos. Agserbimat kas Assistant Regional Director ni Josefino Melgar Jr. asigud matlaeng akamang ti opisina. Nais ko pong ipaalala, our success is a measure by the quality of service we deliver to the public. Kasama niyo po ako in fostering a culture of integrity, efficiency, and professional growth. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti baro, Pilipinas. Kabayatan na agserserbi kas frontliners dagiti media practitioners iti anyaman a sitwasyon. Naipatungpal ti Commission on Human Rights Cordillera iti dialogo tapno adada may lawlawag ti karbanganda. Pakubuklan ti detalye iti panagsubsubli ni Jezreel Kate Lapizar. Mangipapaay dagiti media practitioners iti kangrunaan adamag iti komunidad ngem na dumadumamet a kapadasan ken pangta iti biag ti mapaspasaranda kabayatan ti panangipatungpalda ti mandato da. Ni Marvin nasurok sa 10 atawon isuna iti industriya. Kunanan napatag ti dialogo nga ipatpatungpal ti Commission on Human Rights tapno maipangato pay ti panakaamuna iti karbangan na kas maysa a media practitioner. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon is alam natin yung mga, lalo na pag sa legal. Kaya importante na mayroong ganito para at least na-orient tayo. Alam natin yung gagawin, papaano natin i-report. Halimbawa kung mayroong mga harassment na nangyayari sa mga kasamang media. Ayun po yung kahalagahan na mayroong ganitong mga dialogue with CHR. Rikrikusan ti ahensya dagiti na duma-duma a rehiyon kadwa ti Photojournalist Center of the Philippines ken Presidential Task Force on Media Security para itipan nakaipatungpal ti Stakeholders Dialogue for Media Safety Mechanism. Panggapda nga amuan dagiti parikot a mapaspasaran dagiti kamang ti media ken mangipaay ti solusyon kadagitoy. Gusto natin mapalawak yung consultation natin kung paano natin bubuuhin yung ways forward to address yung mga challenges and threats faced by the media. At gagawin natin to under the framework of the Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists. Kangrunaan ang mapaspasaranda a parikot ti harassment, threats to life, red tagging kanda dumapay. Iso ang mangipatpatungpal ti ahensya iti naduma-duma a programa kas ti tanggol mamamahayag ken pan nakabuangay ti alisto alert mechanism tapno direkta a mai-report dagiti media practitioners ti mapaspasaranda a pangta iti seguridad.
very critical yung role nila sa paglalahad ng katotohanan, especially sa mga kinakaharap nating injustice. Nakita natin yan sa issue ng corruption, pati sa pag-demand ng accountability mula sa gobyerno. Ang role at tungkulin namin is to ensure that there is harmony in what we do, but at the same time, paalalahanan ng gobyerno kung saan ba siya nagkukulang para din ang media mapangalagaan namin bilang human rights defenders. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngalda.